बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबी मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। दोस्तों, मैदे के लाइलाज मरीज़ के लिए आज मैं अलखामी नुस्खा पेश करने लगा हूँ। दोस्तों, आपके लिए कीमती मोहती चुनकर लाता हूँ और छुपाता नहीं। आप भी सखी बने, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। जो नए दोस्त हैं चैनल पर, इनसे दरख्वास्त है चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं हस्बे मामूल मरीज़ देखने में मसरूफ़ था। एक उम्र रसीदा ख़तून ने बाजू आगे किया कि मेरी नब्ज़ देखें। नब्ज़ दिखाने के बाद कहने लगी कि 30 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र गया है और मैं मैदे की पुरानी मरीज़ा हूँ। बहुत इलाज मुआलजा किया लेकिन अफाका नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे बहुत बूढ़ी ख़तून ने बताया कि कोई तावीज़ात और अमलियात की पुरानी किताब मेरे पास है। जब भी कोई मुश्किल होती है तो इससे मैं इस्तिखारा का एक अमल है, मैं वो पढ़कर सो जाती हूँ, मुझे कुछ इशारा मिल जाता है। लिहाजा तुम भी ऐसा करो कि ये अमल पढ़कर सो जाओ। 3 रातें हद 7 रातों में ज़रूर तुम्हारा काम बन जाएगा और तुम्हें कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। ख़तून कहने लगी कि मैंने पहले तो इस की बात पर अमल ना किया और अद्वियात लेती रही, जैसा कि अभी आपसे घुटनों के दर्द की दवाई लेने आई हूँ। फिर जब इस मर्ज़ ने ज़्यादा तंग किया तो मैंने इस ख़तून से रब्ता किया और इससे वही रूहानी अमल लिया और रोज़ाना रात को पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने एक रात पढ़ा लेकिन मुझे कुछ महसूस ना हुआ। सुबह उठकर मायूस हो गई, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि इसने कहा था 3 रातें हद 7 रातें ये अमल ज़रूर करें। मैंने दूसरी रात फिर पढ़ने का इरादा किया। दूसरी रात और इसी तरह तीसरी रात मैं अमल पढ़ती रही और इस उम्मीद के साथ कि मेरी मुश्किल ज़रूर हल होगी। 5वीं रात मैंने एक तवील ख्वाब देखा और बेदार हुई तो वो तमाम ख्वाब और फिर वो तमाम अद्वियात बिल्कुल याद थीं। मैं मुतमिन थी। फ़ौरन सुबह होते ही मैं इस उम्र रसीदा ख़तून के पास गई और इसका शुक्रिया अदा किया। कहने लगी कि दरअसल मुझे बहुत साल हो गए हैं। मेरे वालिद साहब जिनको अरसा दराज हो गया इस दुनिया से रुखसत हुए, इनके पास ये किताब होती थी। वो इसको देख देख कर लोगों को तवीज़ देते थे। मैंने मज़ीद देखा कि जब भी इन्हें कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो यही अमल पढ़ कर सो जाते थे। चंद दिनों में वो मुश्किल अल्लाह ताला हल फरमा देते थे। लेकिन इनकी वफ़ात के बाद मुझे एक मुश्किल ने घेर लिया और परेशानी दूर हो गई। यकयक वालिद मरहूम का वो अमल याद आया। मैंने फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया। चंद रातों के बाद ही मुझे इसका हल मिल गया। वो बूढ़ी ख़तून कहने लगी, इसलिए ये अमल मैंने तुम्हारे मैदे के लिए दिया है, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप वो ख्वाब भी मुख्तसर सुन लें। वो ख़तून कहने लगी कि हस्बे मामूल अमल पढ़ कर मैं सो गई। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत बीमार हो गई। तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब मेरे पास मुलाकात और इयादत के लिए आ रहे हैं। इस तरह का रोज़ाना का मामूल है, लेकिन मर्ज़ बढ़ता जा रहा है और किसी की समझ में नहीं आता। इसी दौरान एक तबीब को लाया गया। इसने आते ही कहा, अजवाइन देसी, संगदाना मुर्ग, हींग, मुस्तकी रूमी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गुलाब के फूल हम वज़न लेकर कूट पीस कर फिर जितना वज़न इन तमाम अद्वियात का हो इसके बराबर इसबगोल का छिलका मिलाकर महफूज रखें और आधा चम्मच से एक छोटा चम्मच दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। खाने से कबल या बाद पानी के हमरा चंद हफ्ते। फिर मुझे आलम ख्वाब ही में ये नुस्खा इस्तेमाल कराया गया और मैं तंदुरुस्त हो गई। दोस्तों, वो नब्ज़ दिखाने वाली ख़तून कहने लगी, ये नुस्खा आप भी बनाए और ज़रूर इस्तेमाल करें। कहने लगी, मैंने ये नुस्खा लाइलाज मैदे, लाइलाज गैस और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भी इस्तेमाल कराया। मेरा 3 साल का तजर्बा है। मैंने वो नुस्खा लिख लिया और फिर यही नुस्खा लोगों को लिख लिख कर देना शुरू कर दिया, क्योंकि आसान इज्ज़ा है। सिर्फ हींग
اصل ہونا ضروری ہے، اور گلاب کے پھول دیسی ہوں۔ بعض پھولوں کا رنگ تو گلاب کی طرح ہوتا ہے، لیکن خوشبو گلاب کی طرح نہیں ہوتی۔ خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح مستقی رومی بھی اصل ہو اور وہ مل جاتی ہے۔ دوستو، یقین جانیے یہ نسخہ کیا تھا، واقعی کوئی جادو ہاتھ لگ گیا۔ جب بھی کسی پریشان شخص کو یہ نسخہ دیا، وہ بالکل صحیح جاب ہو گیا۔ میرے پاس ایک سیاسی آدمی بالکل مایوس ہو کر آئے۔ معلوم ہوا کہ مصوب کو ہارٹ، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، آنتوں کا انفیکشن، جگر کا ورم اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں تھیں۔ تحقیق پر علم ہوا یہ تمام کچھ بے قاعدہ غذا اور ہوٹل کے کھانے سے ہوا، کیونکہ ان کھانوں میں معیار اور تندرستی اور صحت کم، ذائقہ زیادہ۔ پھر اس ذائقے کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے معلوم نہیں کیا کیمیکل اور مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں یہ نسخہ الخامی دیا اور کچھ ہفتے استعمال کرنے کو کہا۔ پھر دوبارہ ملاقات ہوئی۔ 80% ادویات چھوٹ چکی اور مریض پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ اتنا صحت مند تھا۔ ایک مریض، عمر تقریباً 47 سال، مصروف ایک بڑی کمپنی کے میڈیکل ریپ تھے۔ شہر شہر پھیرنا، اپنا کاروبار کرنا۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا تھا اور بھوک نہیں لگتی تھی۔ پیٹ پھولتا جا رہا تھا، جسم بڑھتا اور موٹاپا ہوتا جا رہا تھا، چہرہ بے رونق اور مردہ، ساتھ ہی دل کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر، بے خوابی، ڈپریشن اور ٹینشن نے مزید گھریلو زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ ان کے حالات کو کچھ سامنے رکھ کر یہی نسخہ استعمال کرایا اور کچھ عرصے بعد مریض کے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ کہنے لگا کہ اب احساس ہوا ہے کہ زندگی میں زندہ لوگوں کی فہرست میں ہوں، ورنہ میں نے آج تک سکھ کا سانس ہی نہیں لیا تھا۔ وہ خواتین جو موٹاپے، معدے کی گیس، بادی، بھوک کی کمی، دائمی قبض یا غذائی بد ہضمی ہے، بے خوابی، حتیٰ کہ ایام میں بے قاعدگی یا رکاوٹ محسوس کرتی ہوں، چند ہفتے باقاعدگی سے یہ نسخہ استعمال کریں۔ اس طرح مردوں کے لیے بھی یہ فارمولہ ہے، جن کا کام ٹینشن اور اعصابی کھچاؤ دباؤ کا ہے، معدے کے پرانے مریض ہیں، جگر کا نظام متاثر ہے، بے خوابی، پریشانی اور جسمانی اعصابی بے طاقتی اور کھچاؤ کے مریض۔ حتیٰ کہ تجربات میں تو یہ صفوف بواسیر پر بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ دوستوں، اور فوائد بہت ہی زیادہ آزمائے گئے۔ آپ دوستوں، صحت کے حوالے سے آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں۔ جزاک